For today's videos guys, gagawa tayo ng leads kung paano mag-upload sa Vichidaya. First, i-open nyo yung file. Ito example lang. So, i-subscribe natin yan. So, first, sa phone number na field, dapat walang mga symbol yan. Dapat plain numbers lahat yan. Kasi kung may mga symbol yan, hindi yan masasali pagka-upload. So, after mag-subscribe sa phone number, save na natin. File, save as. Sa desktop lang natin lagay. Test leads, tapos text tab delimited ang format. Save as, text tab delimited ang format. So, save. Next is punta tayo sa Vici. Punta tayo sa list. Add new list. List ID. Kayo na bahala. Example is 85001. Test leads. Kung anong name ng file. Tapos select sa campaign kung saan nyo gustong i-upload. So, dito sa test is I choose tester. Kung OBCs kayo, dun na i-upload sa specific na agent na gusto niyo. So, select tester 3. Submit. Tapos, next is, punta kayo sa list. Tapos, load new leads. So, choose file. Choose nyo yung file na sinave natin kanina. Test leads. Open. Tapos, list ID override 85001. Yung file na na-create natin. Ito. Tapos, file layout use, custom layout. Delete duplicate check. Check for duplicate by phone in all campaign list. Tapos, all disposition. Then, submit. Tapos, select nyo yung field sa file. So, phone number is phone number. So, address 1, address 2, address 3, address 3 city, tapos comments. Kayo na bahala kung saan nyo i-assign. Yung mga info dito is yan yung na andun sa agent screen. Tapos ito yung na nandun sa file, sa tab name sa file nyo. Tapos, okay to process. Yan. Good, 58, bad 1. Walang duplicate na phone number. Bad 1 is header. So, check natin doon sa campaign natin, which is tester. Refresh lang natin. Okay, andito na. So, pag-activate, activate natin to. Check nyo yung lang sa active na field, tapos submit active list changes. Tapos mag-wait kayo ng 1 to 2 minutes para mag-reflect dyan sa campaign nyo. Dito, magre-reflect yan. Mga minute, ito na. May nag-reflect ng 58. Review. Click here. Okay, ayos na. So, pag nag-appear na yan dyan, na dialable leads, okay na yan. Good to go na yan. Thank you. At hanggang sa muli.